बतझर महकुमायाव नुजाथिदों Pmay-G न'नि रां जाख्ल'नायनि अजद। थामथि खोन्दोनि रांखौ मोनफुंनायाव दासिमबो आबुङै लुफुंनो हायाखै गंसे Pmay-G न'खौ। क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमा महामाया जौगाखां खोन्दो जालाबिला BCDCनि कुटकुटार बिथा गामियाव गंसे Pmay-G न'आ दासिमबो आबुङै लुफुंजायाखै। आबुङै लुफुंजायै न'खौ लाना न' लुबाय थानायखौ दिथा होनाय आफ्ताब हुसेननि हेंथा गोख्रों अजद होदों न'खरनिफ्राय। मिथिनाय बादिब्ला आफ्ताब हुसेना न' मुलाम्फागिरिफोरनाव 6,000 रां बिदोंमोन, नाथाय रां मोनैयाव थामथि खोन्दो मोननो गोनां रांखौ सोआखै, जायनि थाखाय Pmay-G न'आ दिनैसिमबो आबुं महर मोनाखै। फारसेथिं आद्रा थानाय खामानिखौ मोनफुंनो जौगाखां मावख'आव थांना रायलायहैदोंब्लाबो मोजां फिथाइ मोनैखौ फोरमायदों न'खरा। बेखौनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ बेनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै राहा लानांगौनि थाखाय खावलायदों न'खरा। मोर गाँवखনৰ नाम रिबुनी हिसाबै कुटकुटर बिटा নিজৰ ঘৰত 2,000 টাকা দিয়ে আছে। তাৰ পাছত ফটো মাৰি পাছে টেহা ঢুকিল আমি ঘরে যে কম্পিউটার যে গাঁথি চং দেয়া যায়। তার পাছত আশপাশ ফটো মারে, মোর ঘর ফটো না মারে, মোর কাছত পুষি চায়। কোনে পইচা বিচাৰে? 8টা ফটো কৰি টকা দাবী কৰিল। কিমান টকা দাবী কৰিল? 6,000 টকা দাবী কৰিছে। কোনে দাবী কৰিছে? আঠটাবে। আঠটা কোন হয়? 8টা ব্লকের হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার। মুই বেশি নামও নাপাং। আচ্ছা, আপনি পইচা দিব নোৱাৰে? মুই পইচা দিব নোৱাৰো। পইচা দিব নোৱাৰো না, তার মাথাত মোর পইচা না ঢুকেল। ব্লকত গেলাম, মুই তো কাউকে চিনি নাপাং। তার পাছত ভিডিও আসিল, ভিডিও করলাম, বাইদেউ এরকম ঘটনা। কয় কিমান কিস্তি পাইছিস? মুই বাইদেউ মুই 2 কিস্তি পাইছোঁ। কয় চিন্তা না করিবা, ঢুকবে পয়সা। কয় কালি পরশু মানুষ যাবে। আজ পর্যন্ত কালি পরশু মানুষ আহিল নাই। কোন ব্লক? মহামায়া ব্লক। মুই হেমন্ত ছাড়ক এটিয়ে কম, আপনি কৈছেন 1 পয়সা কাহা দেওয়ার লাগে, তার ভিতরে আমাক গরিব মানুষের হারা শাস্তি করবে শুরু করেছেন। মুই হেমন্ত ছাড়ক এইটুক দাবি করলাম, উচিত তদন্ত চেক করিয়া মোর ঘর টেহাটুক ঢুকি দিবে লাগে। মোর এটাই সরকারের কাছে আবেদন। আর আমরা যে ভাঙা ঘরত থাকি, ঘর আপনি দেখি যাবার পান, বুড়ে বুড়ি আমরা ভাঙা ঘরত থাকি। পরবর্তী টাকা ঢুকে নাই, তৃতীয় কিস্তি ঢুকে নাই, না ঢোকার কারণে 3 একবার পাবা নাকছে না, আমরা ভাঙা ঘরত থাকতে নাকছি। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्टोरनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनलड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।